Dugong or ano? Serena? Dugong. Ay, Mike. Dugong. Ay, ano man? I don't know how to swim. Ang dugong how mo swim? I don't Bitaw. know. Joke lang. Singing, dancing. Dancing. Superman, Batman. Ha? Dancing, singing. Dancing. Both ba yung gusto? Isa lang. Multi-talented. Oh. Singing, dancing. Isa lang. Singing. Okay. Superman, Batman. Superman. Wow. Pero Batman lagi katong sa picture ni mo. Dragon Ball man. Ay, Spider-Man. Okay. Sama ni. Long or pajamas? Unsa? Naglipog-pog. Ikatulog. Lion or? Lion or puma? Puma. Gold or silver? Gold. Frozen yogurt or ice cream? Frozen yogurt. Green ice or gray ice? Gray eyes. Oh. Wizard or witches? Witches. Fire or ice? Fire. Ngano? Kasi katubag eh. Phoenix. Unleash your So fire. dragon siya, beshi. Mo dragon jud siya, besh. Okay. Sabot na kung ano. I realize. Straight hair or curly hair? Straight. Fruits or vegetable? Vegetables. Roses or daisies? Roses. Asa may padulong? Ikaw ba si pandas or bears? Bears. Okay. Karon, lights on or asang sounds ni mo diya? Lights off. Lights on. Alam mo, kita tanan day! Uy! Ano naman? The last one! So niya makita tanan, kaya naka-lights on man. Kay sira mo na kumata. Ay buta, ay gray eyes foundation. Di mo ko maglaro. Okay, the last one guys. Ato ni siyang paganahan karon. Sex or chocolate? Chocolate. Medyo madawat eh. Sure ka? Sure ka? Kung wala ang pamilya, hindi ba sa ripte? Hindi pamilya, bes. Lagi kay, ano ba chocolate din ng Japan, no? Ay, dili, John, ka na isa na, John, kay gusto na ako lahi ang pa-answer. Basta ka na siya. Oh, dili mo, anong pamangkin? Wala ba? Sex after chocolate. Okay. Huwag ko katingog. Di yun siya masagot ng chocolate kay sexy. Yes. Huwagan mo. Mas nabaw ka, Besh. Mas nabaw ka. So, okay, thank you so much. Sayang pagtubag sa lahat. Alright! So that